ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ବିବାହ କରିବ ଘରକୁ ନେବି। ये कौन कहल तुम कांदा जो इज्जत मत ए आदिवासी टोकी पाखरे सारी देलो ची 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 कौन कहबो ए दुनिया ये जा कर मते कहबो काई तुम्हार मन କଥା ए କଥା जेमिति भलबार मन रखिबो ए फुलକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ଘରକୁ ନେବି ଏ କଥା ଯେମିति ଭୁଲି ଗଲି। ଚାଲ ଫୁଲ तुम आखि सामने देखिलो कौन सब घटिया से और से टकी को फोटो पूरा सेटी है अब तुम्हें जो है जो सही है ची 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 লাই বংশা লাই আরে ফুলর গন্ধ যেন তোমার ঘরে প্রথম ধর্মে বাজছি ফুল মোর হওয়া বংশা এই চিত্র নিহাতি বড় হব। ওরা কেমিতি আরে রয়্যালটি এই কথা জানিবে বড় মামুকে কইতবা বড় মামু এই আদিবাসী সব বউ করে কেমনি রাজি হবনি তারপরে আমার তার অবস্থা সংঘাত করে সারা পরে ফুল মোর হব আজি যাই মানে বড় মামু কইবা সেই মালকানকে আদিবাসী ছেলেକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭଲ ଅଛି ତାପରେ ଆସିବ ଖେଳର ସରବରା ଆଉ ଡେରି କରିକେ ତାହେଲେ ଚାଲ ମଉସା ଏବେ ହିଁ ବଡ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଅନୁଜା ସହିତ ଭାରିଗଲାନି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଅରୁଣର ବାହାଘର କରିବାକୁ ପୁରା ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛି। ଏପଟେ ପୁଅର ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାହାକୁ ବୁଝେଇବି ଏଠି। अरे नाना खंजरी तुम सब काम साइड चली आसिल जे काम बंद होची ना कोन हम आसियो इम्पोर्टेंट কথা সেটা গুড়ি কোন তাহলে শুনতে বাবু এগুলি কথা তো কথাটা কইলে অরুণ বাবা আমাকে ডাকিবে। আরে চুপ কে রাগিব কোন করিব সেতিরে মোর কিছু যাই আসে নাই কোন হইছি কো শুনতে বাবু অরুণ বাবু আমি মালকানি গাড়ি ধরা সেই লেবার ধরো সড়ক ভালো বলছতে খালি বড় বড় রাতে বাবু খালি বড় বড় রাতে তাকু বাহা বাবাই কথা নেই সাই মিছ কথা অরুণ কেলে সেতি কাম করি নথিব অরুণ কইছি বাবু যদি বিশ্বাস করুনাহাতি আপন যদি বিশ্বাস লাগুনি তাহলে রেকর্ডিং করে দেখো রেকর্ড দেখি সারা পর আপনি বিশ্বাস করিবে না। ए देखो देख নো কাকে দেই পারিবনি দুটাই নিশ্চয় আদিবাসী জবুনি মো ঘরের বউ হব অসম্ভব। কেতে নেব আপন দেখিবে বাবু ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବୋଉ ହୋଇ ଆସିବା ନିହାତି ଆସିବ। କୌଣସି ମତେ ମୁଁ ଏ ବାହାଘର ହବାକୁ ଦେବିନି। সেই আদিবাসী ঝিଅକୁ କେବେ ହେଲେ ମୋ ଘରେ ବୋଉ କରିପାରିବିନି କେବେ ନଥାଏ। ବାବୁ ବାବୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି ବାବୁ ଅଲିବାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ କରି କହିଲି ଦେଖ ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକ ସେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହେଲେ ଅରୁଣ ବାବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା କଲେନି। ଅରୁଣ ବାବୁ ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଅରୁଣ ବାବୁ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମୋ ଖାନଦାନର ଏତେ ବଡ଼ ବଦନାମ କରିପାରିବିନି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅରୁଣ ଠାରୁ ସେ ଝିଅକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ହବ। କେମିତି ଅଲଗା କରିବି ବାବୁ ଅରୁଣକୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫୁଲ 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 କହି ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାବୁ ସେ ଝିଅ ଆପଣ ଘରକୁ ବୋଉ ଆସିବ ନିହାତି ଆସିବ। ଆରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଦେବି। ए गुखे मुझे आपन को किया देला एमिति गले मणि सबला केस रे आपन को जेल हे जीवा ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଅଛି ଉପାୟ ଅଛି ବାବୁ ଉପାୟ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବ ବାବୁ। କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ପ୍ୟାକେଟରେ? এইটা হচ্ছে ব্রাউন সুগার ये ब्राउन सुगर नहीं और मालूम का बैग रखे हमें तक जेल को पठे दबा तापरे रास्ता कंट्रक्टर धीरे धीरे ऑडी जी बाबू ନା ନା ନା
ଚୁପ୍ କର ତ ସେ ଆଇଡିଆ ଶେଷରେ ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅନୁଭବଙ୍କର ମୋ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବଙ୍କର 2-3 ମାସ ନିହାତି ଜେଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ପୋଲିସ ହାତ କରି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଆମେ ନିହାତି ହାତର କରିବାକୁ ହବ ପୋଲିସକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଆମେ ଅନୁଭବକୁ ଯଦି 2-3 ମାସ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ଅନୁଭବକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ଘରୁ ବାହାରିଯିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ପୁରା ସଫା ହେଇଯିବ ପୁରା ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ଅନୁଭବ ପାଇବ ନା ଭଲ ପାଇବ ତଥାପି ମୋ ପୁଅ ଜେଲ୍କୁ ଯିବ ଏ କଥା ମୁଁ ଶୋଇପାରିବିନି ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ସାପ ମରିଯିବ ହେଲେ ପାଣି ଭାଙ୍ଗିବନି ଜେଲ୍କୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ହବ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ଆମେ କାୟମ କରିଦେବା ଠିକ ଅଛି ତମେ ସେଇଆ କର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଚେତାଇ ଦଉଛି ମୋ ପୁଅର ବେଶୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହବ ତମମାନେ ଯାଅ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ମାରିଥିଲା ଏଟା ଦରକାର ପାଇଁ ଅଛି ବଂଶ ଦେଖିବ ବଂଶ ଏ ନାଳ ଏମିତି କାମ କରିବ ଯେ ସବୁ ପାଖରେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କହି କହି ହେଇ କାନ୍ଦିବ କିନ୍ତୁ ବଂଶ ଅରୁଣର ବ୍ୟାଗରେ ଏଇ ପକେଟଟା ତମେ ରଖିବ এইটা কর টঙ্কা দেলে নিজ বাপার ব্যাগটাକୁ ডাକିଦେବି ଟଙ୍କା ପାଇବାର ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି ସଦରେ ବଂଶ ତମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ସେ ଫୁଲକୁ ପାଇପାରିବି ଆଦିବାସୀ ଝିଅ କବରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଝିଅ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ତାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି ବୁଲାଲା ଲାଲ କେଲା ସବୁଠେ ଚାଲେ ମୋ ପାଲା ମୋରି ଭାଇ ଏଠି ସବୁ ଝାମେଲା